Ассалому алейкум, аъзоёни гурӯҳи ангур ва боғ. Имрӯзи 23 октябри соли 2021 дар шаҳри Душанбе дар лимонхонаи ман лимон пухт гӯем мешавад. Мана лимон бинед чӣ хел зард шуд, анакун хурдан боб шуд. ҳолиам бояд пазад кам такаш сабз асту, лекин 90% аллакай ҳамаш зард шудааст. Бинед лимон чӣ хел мебандад дар замин. Мана ин кундааш ҳар сол мо побил мекунем, нитрамофос мепартоем, пору мепартоем, об метием ва дарахташро доруи зархимикат муқобили ҳашарот мезанем. ҳашаротро ҳеҷ нест кардан натонистам. Марҳамат. Мана бинед мол ина устод Гулов нависондан ки цитрусовая моль будааст. Мана мехӯрдааст ҳамина. Ина мезанем. Як ҳафта нест мекунем, бо пайдо мешавад. Манам шабрӯз ҳам қахнук аст. Ин молаш намемурдааст. Ина бинед ҳам шабрӯз бо ҳаст. Мана дидед? Меравем давом. Мана қават ба қават мебандад лимон. Вақте ки нағз нигоҳ мекунед, ҳамин дарун ба дарун мебандад ва шуморо хурсанд мекунад. лимонҳои майдане, лимонҳои калон ҷуса, чунки ман кам монда будам 98-ро, боз басту аз осмон ба замин сараш хам шуд. Мана ҳамин навдаҳое ки сарашон хам ҳастанд, ҳамин сарашон дар осмон буд. Вақте ки баст, боз сар хам шуданд. инашро бинед, бисёр бастагӣ. Мана дар рӯи замин хуб бастагиҳо. худо баракаташа ки дод, намегӯяд ки бачае ки мешӣ. фақат худо мегӯяду меҳнат мекунед. худо гуфта меҳнат кардед, худо метиҳад. дарун ба дарун ман навор гирифта шудам. дарун ба дарун мебандад. Манед то заминҳоя бинед, заминҳо ба хоб. Бинед. лимони майданеку калон. имсол лимону калон шудан. Бинед. танаи деволдам лимон бинед. деволои ман лимон бастагӣ. бинед. симблокои ман лимон бастааст. он тарафаш кабуд. ҳоли дидед соя ки аст он тараф кабуд. мандарин имсол қариб набаст. Мана 5 та мандарин баст. 5 та мандарин баст. хай ҳоли якон 2 ҳафта аст ба хӯрдан. ин ширин нағз мешавад. дигар гулош рехт. анами сабаби дар Тоҷикистон кам шинонда парвариш кардани мандарин ҳамин аст ки мандарин кам мебандад. мана лимонро бинед. мана ин дар барои баргое ки зард шуд мегӯянд, ино хавотир нашавед. хай барги кӯҳнаша мепартояд, бо барги нав мебурорад. мана ин кафид аст, дидед? мегӯянд лимон барои чӣ кафид? Намедонам барои чӣ кафид. не ина кафид аст, дидед? кафид аст. хай кафидагиро бо хӯрда мешавад. мана барои як порча замин беҳуда намонад гуфтам. мана инҷа ман баргушаморо хӯрдааст. қаламчаҳои ангурро решадор кардам. мана ниҳолои ангури ҳамаш аст. ҳама ин талабгораш зиёд аст ангурҳои ман. ана инам мандарин аст. ин карликови мандаринрош имсол ки аз ҷой ба ҷой кучонда будам, ниҳолаш камтар аз калаш сараш гаранг шуду. 4 дона басту майда. худо хоҳад соли оянда нағз мешавад. мана ҳамин хел ин дуюм лимонхона ки дар оянда ман ин лимонҳоро аз ин ҷо нест карда дар ин ҷо ҳамашро ангур мекунам дар ин лимонхона. мана бинед
من انگور شنوندگی هستم. یکتا دوتا انگورهای بهترین دنیا، 3 تا 4 تا 5 تا همین خیلی گرد بگیر 10 دونه انگور میبیاید و چویلوب میکنم در همین لیمون خونه. خیلی میبینیم چه خیلی میشد. با نوار گرفته به شما نشون میتیم. انا اینش درختی لایم من ستیل دا گرفتگی دوتا بود، یکتیش خریده بردن. من اینش پخته ایستوده است. خریدار پیدا شود میگیرد میبرد. اینش هم تقدیر نصیبی کدامی باشد. انا این گریپ فروت پخته ایستوده است، زرد شده است. این قلمچه های انگور برای فروش. نیهول های انگور قلمچه بودن، نیهول شدن، ریشه دار شدن. انا این لیمونی پانتیروزا، این یک قسمش توبی فوتبال بری میشد، هم کلان میشد. من این پانتیروزا رو من بهار یگان اپلسین نغز پیمان میکنم. این ماندارین پیمان کردگی برای فروش خیلی بندد بعد خریدارش پیدا میشود. من این ماندارین بسیار بستگی بود، لیکن همش دوچش ریخت، майда майда ریخته سیاه شد. نمیدونم برای چی، که ماندارین بقوت نیهول. من این خد لیمون یک 6 دونه بسته است و گل کرده است، نمیبندد گلش. این امسال این لیمون ها خیلی در درون صدری با. من اینجا پانتیروزا من از قلمچش سبز کردم. پانتیروزا هر این پانتیروزا را پیوند میشد و یا майда چاش لایم باشد. من این انگورهای بینهایت انگوری شیرینی با مزه. انا همین انگور مزهش رو هم خیلی با مزه که یگان انگور دنیا با همین با مزه نمیبرد. این انگوری کشمشی رد تا توی میگن در اروسیش، در امریکایش پختقند کتون کنده. در حقیقت مزه پختقند میکند. این یک مزه نگفتنی. خدا خواهد زیاد میشود در تاجیکستان همه میچشد میبیند. خدا خواهد نصیب باشد. من همین خیلی من به شما یک نواری تیرا موهانه من وای انگور دیدید از اونجا و کنده با اینجا آمدگی میبینم انگور چه خیلی باشد. امسال انگور ساختی اوکراینی چی میبندد نمیدونم. میبینیم خیلی تخمینا من میدونم و خیلی بندد بعد با اهالی نشون میتیم به شما. من از این طرف باز همون لیمون ها. عزیزان دل با گروه انگور و باغ باشید. با گروه انگور و باغ پادپیسات کنید و از این نوارها از این کارها بهره‌مند شوید و شما هم با این کارها شغل کنید و در خانه هایتان یک برکت خدا بیارد. در پناه خدا باشید.